परम प्रेममय परम दरदी श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदा समस्त इष्ट परिवार श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज मोर भिडियोटी को देखुथिबा सज्जन को मोर आंतरिक भरा राजयगुर। मु आपण मानकु उपासना चैनल को स्वागत करुछि। श्री श्री ठाकुर कुहंती आपण मानक ठाकुर जदि नारी देह नहीं जन्मी थांते ताहा हेले तांकर जेउ रूप होई थांता ता हेला एही बड़ बो। एही कथार सार मर्म कौन आसतु जानिबा। श्री श्री ठाकुर थरे श्री श्री बड़ मांक प्रसंग रे कहबाकू जाई आवेग विह्वल कंठरे उपस्थित शिष्य मानक उद्देश्य रे कहिथिले, आपण मानक ठाकुर जदि नारी देह नहीं जन्मी थांते ताहा हेले तांकर जेउ रूप होई थांता ता एही बड़ बोऊ बड़ माँ थिले जगत जननी परम पितांक अंश स्वरूपा। आचार्य देव पूज्यपाद दादांक भाषा रे दुई देहरे एक अभिन्न सत्ता पृथक अस्तित्व थिले भी एक ही रूपे पूर्ण प्रकाश। पुरुषोत्तम जेतेबेले पृथ्वी रे आसंती सेतेबेले सिए लीला सहचरी को निर्धारित भावे ही आवाहन करी नहीं आसंती। सेमानंक अलगा अस्तित्व थिले भी दुई देह थिले भी सेमाने जे एके एके दुई नुहंती बरम एक एकरे ही पूर्ण एक तांकर ही प्रकटित रूप देवलोकर मर्त्यलोक रे धरा दियंती। राधिकार भावकांति अंगीकार करी ही जेपरी नवदीप चंद्र श्री गौरगंकर आविर्भाव स्वयं भगवान श्रीकृष्ण श्री राधिकांक प्रेमर महिमा प्रेमर स्वरूप प्रेमर माधुर्य आस्वादन कल्पे विश्ववासी को जणेबाकू एवं निजे अनुभव करबाकू आविर्भूत होइथिले चैतन्य चिरतामृत रे। तेणु कुहा होइछि राधिकार भावकांति करे अंगीकार निज रस आस्वादिते होइअछि अवतार। एहार अर्थ हेउछि राधा भाव द्युति संबलित गौर तनु श्री गौरगंक आविर्भाव प्रसंगे वैष्णव महाजनगण एही भावे ही सेमानंकर अनुभूति एवं साधना मध्य देई चिंता करिसंती। तेणु श्री श्री ठाकुर कुहंती आपण मानक ठाकुर जदि नारी देह नहीं जन्मी थांते ताहाले तांकर जेउ रूप होई थांता ता हेला एही बड़ बोऊ। सेतेबेले आमे माने तार सारमर्म अनुधावन करिपारू। श्री श्री ठाकुर कहूथिले कृष्टिर मूल कथा हेला वैचित्र्य ओ वैशिष्ट्यर उद्वर्धन ओ सामंजस्य विधान। पुरुषोत्तम हेले सबु वैचित्र्य सबु वैशिष्ट्यर सार्थक संगम तीर्थ। श्री श्री ठाकुर धुआं नलीटा आड़कू चाही चाही देखुछंती आउ कहुछंती, पिला दिनरु मोर दृष्टिटा बड़ संधानी दृष्टि। जा देखिबी शुणिबी बुझिबी ता पूरापूरी न देखिले न शुणिले न बुझिले मोर कौनसी थिरे ही तृप्ति हुए ना। पिला दिने बगीचारे देखे केते रकमर गछ देखे आउ मने हुए एक माटी आउ एते प्रकार गछ यह संभव हुए किपरि भाभी आउ कूल पाए ना। शेषकु दिने बगीचा को जाई छोट छोट अनेक गछ पत्र उपाड़ी उपाड़ी देखिली परे बुझिली माटी एक हेले भी बीज अलगा। तेणु एक माटी रे हेले भी गछर चेहरा अलगा हुए फल अलगा हुए पुणी बीज गुड़िक भी हुए जेउ बीजरु से गछ होइछि ସେହି बीज भଳି ही ଯଦିଓ ମାଟିର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିର
ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୀଜବାହୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବୀଜ ବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୀଜରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ହିଁ ଅନୁରୂପ। ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି କରି ହିଁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣଧାରା ଓ ବଂଶଧାରା ନ ମାନି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଉତ୍ସ ଛଡ଼ା କୌଣସି ବି କିଛିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ନା। ମାଟି ଉତ୍ସ ହେଲେ ବି, ଚେର ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ବି ଅସଲ ହେଉଛି ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜି। ବୀଜର ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ଗଛର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଆଉ ଗଛର ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫଳ, ମୂଳ ତାର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନାନା ରୂପେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ। ବଡ଼ମା ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ସିଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ନାରୀ ଜାତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇଲେ। ପୁରୁଷ ରୂପେ ଯେପରି ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ନାରୀ ରୂପେ ବି ସିଏ ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ହିମାରେ ସିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ମନୋମତ ଅଧ୍ୟାସନାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ଭାବେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପରେ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିୟାମକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକର ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ। ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ସ୍ୱୟଂ ହିମାରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ସଙ୍ଗେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପା ହିସାବରେ ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତୋଳି ଧରିଥାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତା ନାରୀ ସତ୍ତାରେ ଆରୋପିତ ହୁଏ। ତା ନବରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାରୀ ସତ୍ତାର ରୂପାୟଣ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପରମା ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସତ୍ତାର ଅନ୍ୟତମ ଆଧାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଯେ ଅଭିନ୍ନ ଓ ପରମା ପ୍ରକୃତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ ସେହି ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସହଜ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀରେ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ 10 ଜଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ସଂଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିଏ ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରେ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ହୁଏ। ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଲାଭଜନକ ଓ ଲୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଜନକ ହେବ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବିଧି ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଯେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ। ତ ଆମେମାନେ ସେଇଭଳି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆଉଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ନିଜ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ କରି ତୋଳିବା। ଆମେ କେହି ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆମ ହୃଦୟ ଏକ, ଆମର ମନ ଏକ, ଆମର ପ୍ରାଣ ଏକ। ଶରୀର ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନେ ଏକ। ଜୟ ଗୁରୁ।